Oh, what, ma'am? You have everything already? Mm-hmm. Are you Yeah, sure? I think I'm complete already. I have this vitamins and everything. Vitamins, anapay. Di passport mo. Kaya adan to bagkon. Di kwa. Anapay, Di kwa. anapay ka, kwa. Namin Green card, green card, kada Ah. visa, everything masapol mo. passport. Di ticket mo gayam, imprint mo. Ay, hindi, jigayam, Ay, BJ. kita, magkabaw ka nga talaga, bumakot ka nga talaga, Di ma. jigayam pa No, ticket nalipatan ko ko. mga DJ yan, di tawag-tawagan na. Kaya na Sir Bem? Sir, di? Ikom deta mo nga iri-riklikit deta telepono ata tawagan ka no kwa. Mhm, No maibusanak ti kwarta tawagan kanto. Kwarta! Kit iwen. Api, Kaya wala eh. bakasyon ka, awan ti... No maibusan. Awan, wapay, kaya mong mantig lasto-lasto kiji Pilipinas, ha? Anang nga kit no ginawang kwarta di DJ. Hello, kunaking ka. Pasocial-social kanto man eh. Alaan da dagito ani, dagiti Louis Vuitton mo kada kwa.